नमस्कार, आप सभी का यूटी मेरे न्यूज़ लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं खानवेल ग्राउंड पे खड़ा हूं और यहां पे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बड़ी धूमधाम से तैयारी हो रही है। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहां पे अभी मंडप का भी मंडप बनना चालू है और सभी यहां समाज मिलकर कर रहे हैं। कोकना, धोड़िया, काथोड़ी, सब जितना भी यहाँ आदिवासी की समाज यहाँ दादरा नगर हवेली में कम से कम 7 से प्लस है यहाँ पे जाति, वो सब मिलकर यहाँ पे आज 9 अगस्त की बहुत बड़ी यहाँ पे रैली और यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं। आखांदाई जय जोहार, जय आदिवासी। मैं वारली समाज वती थी आखो मांगाई कई 9 ऑगस्ट विश्व आदिवासी दिवस जो 14मा प्रोग्राम अपनी ठवी है तथा दर वर्षे जेम अवधा पण अपनी ठवी है। यो प्रोग्राम कचे हो पार्टीचो नाही, नेताचो नाही, लीडरचो नाही, पण आपले सर्व आदिवासी समाज जो आहे तर माझे आव्हान आखे समाज हीच आहे की आपणाच्या कामधंदाचो आखाचो आहेच, पण एक दिवस समय काढून आपणाच्या समाजच्या માટે આપણી चौड़ा ग्राउंडवर आखे जन भेगे होऊ असं मैं वारली समाज संघटन वतीने आखांदाई आमंत्रण देता है। प्रोग्रामમાં પહેલો તો आम्ही आखे आपणाच्या समाजचे जे आपणाचे आगेवान आहेत तांदे आम्ही आमंत्रित करत आहोत, स्वागत करो ताचो न मग आपणाचो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे आपणाचे जे समाज में तारपा होवे, ढोल होवो, तूर होवो, जी अपनी लोक आता विसरत जाऊन मंडीन, बोलत जाऊन मंडीन तावर चर्चा करो, प्लस आपणाची वेशभूषा बोलो मंडीन, बोली बोलो मंडीन तावर पण अपनी चर्चा करो। तसेच आपणाच्या समाज में अनेक समस्या आहेत, जसे काय आपणाचे पोयरे पळून जाऊन मंडीन, आत्महत्या होतात, तशावर आपणाचा समाज चर्चा करत आहे काय आपणाच्या समाज में ही काही प्रथा बंद होऊन पाहिजे तावर आपणाची आखी कमिटी चर्चा विचारणा करत आहे। અને यो प्रोग्रामचं मग कसं का रैली आहे का मग इथे डायरेक्ट पहुंचा है तो लगा ते आपने असं नक्की करणं काय पहले आखे गावामा सील आपणा ते खानवेल तथा येवचो आहे, खान माताचे तथा आपणाचे पूजा करोचे आहे, वीर देवचे पूजा करोचे आहे, तथा बिरसा मुंडा दे हाल पूरा करून तथा सी मग आपणा दे डायरेक्ट खानवेलचा रस्ता थी मग आपणा दे चौड़ा ग्राउंड में आखांदी येवचो आहे। मैं तो बैनरवर असं पण वाचाय काय जेवणाची पण सुविधा करणे आहे नक्कीच काय ते ही व्यवस्था आपणाचे समाजचेच लोकांनी नक्की करणं आहे, कोणा दसो नाही लागे काही कोणी पार्टीनी करी काही नेत्यानी आपणाचे समाज में घणे दानवीर आहात काय प्रोग्रामचं नावच आहे कोण सामे ते आखो म्हणून कमी चोखांती मदत करे, मी तेलची मदत करे, कोणी मसालाची आपणाच्या समाजनी सामे चालून मदत करी आहे काय आपणाचा समाज भेगो होय आमचे वाठीशी आम्ही आखांदा जेवाडा असं करून समाजनीच नक्की करी आहे। ते बद्दल पण मी तुमच्या मार्फत आखो मागे असे दानवीर समाज માટે तांदे मैं अजून पण दोन्ही हात जोडून मी तहाचं विनंती करे, आभार माने का असे तुम्ही अजून पण सेवा करत राहा। बरोबर भाई, चौडामा पहिली वखत तुम्ही आपल्या आदिवासी प्रोग्राम 9 ऑगस्टचा उजवणी करत आहोत, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगणार? सर्वप्रथम तर मी आखे समाजला जय जोहार, जय आदिवासी सांगतो। चौड़ा ग्राउंडवर विश्व आदिवासी दिवसचा जेम मोठा प्रोग्राम होत आहे तो आखे समाजला आम्ही आव्हान करत आहोत, आदिवासी समाज सर्व समाजला काय मोठे संख्येમાં तुम्ही अठी आहे आणि हे प्रोग्रामમાં भाग घ्या आणि मस्त प्रोग्रामचं आयोजन करेल आहे सर्व आदिवासी समाजने, तर त्याचा तुम्ही लाभ घ्यायला अठी आहे। जे पण समाज एकत्रित होल ते तुम्हाला जी पण तुम्हाला जानकारी मिळेल ते जाणाय जसे आहे, जे मस्त प्रोग्राम पण व्हायचे आहेत। तर अख्ख्याला आव्हान आहे जे आपले समाज वारली समाज आहे, कोकणा समाज आहे, धोडिया समाज आहे, आपले जे 7 समाज आहे आपले आदिवासीમાં त्याला आम्ही अख्ख्याला आमंत्रित करतो। अठ नाही माझा प्रोग्राम आहे, नाही तुझा प्रोग्राम नाही, अठ राजनीतिक आहे नाही धर्मचा नाही आहे, जो सर्व समाजाचा प्रोग्राम आहे तो मी अख्ख्याला आमंत्रित करतो का ये तुम्ही अख्खे जोशમાં आपले वाजंत्री घेऊन ये, अख्खे तारपा, तूर, ढोल जे पण वस्तू तुमची वाजंत्री आहे ती घेऊन ये आणि पारंपरिक वेशभूषाમાં ये आणि अख्खं हसी खुशी अठी ये आणि नाचून गाऊन न आखी आमची अठ जेवाची पण व्यवस्था आहे, तर अख्ख्याला आम्ही आव्हान करतो। तर होडाच अख्ख्याला सांगायचं आहे मला। माझं नाव यशवंत गुटिया। आपले चौड़ा ग्राउंडवर विश्व आदिवासी दिवस 9 ऑगस्टला होत आहे, तर माझी एकच प्रार्थना आहे की आपला समाज जो आदिवासी समाज आहे त्याला हो मेसेज दे मागतो काय आज माझी सरपंच तारीख आहे, मी एक मेसेज दे मागतो का आपले न पॉलिटिक्स करता कोणाच्या हरी भेदभाव करता आपले एक समाज होऊन आणि आपले आखेही जे पण जनप्रतिनिधी आहेत काय मग आम जनता आहे हे आपला समाज आदिवासी समाज आहे ते आखेही हे भाग घ्यायचा आहे आणि भावपूर्वक आखे उपस्थिती द्यायची आहे। आपल्या आदिवासी समाजाचं नाव पुढे न्यायचं आहे आणि आपल्या आदिवासीला जे काही आपल्या आदिवासी समाजમાં सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत का जे मोटिवेट आहेत ते आपले समाजला पुढे आणायची कोशिश करायची आहे। आणि माझा यो एक मेसेज मी देतो की आमचे खेड्डी पंचायतमधून पण आम्ही
आखे ज नक्की करेल आहे आपल्या समाजने आदिवासी समाजने काय एक कलरमा आणि एक चांगली रॅली करून आपले ग्राउंडवर पोहोचून आणि आपले आदिवासी समाजचा प्रोग्राम उजवायचा आहे. आणि मला हीच खुशी होत आहे काय आज आपले खानवेल पटेलातमा एक आदिवासी प्रोग्राम एक मोठं आयोजन होत आहे. तर याचा लाभ घ्यायला कोणी नको भूलसा अशा मी आशा અને વિશ્વાસ રાખતો. મારા સાથે અહીંના કમિટી મેમ્બર છે વિશ્વ આદિ દિવસ ઉજવણી માટેના મુકેશભાઈ આપણે અહીંયા વિશ્વ આદિ દિવસ ઉજવણી કરવાના છે કે ચોડા ગ્રાઉન્ડ પર એની રૂપરેખા કહેશો જરા. સૌપ્રથમ તો પ્રદેશવાસીઓમાં જે અમારા સમસ્ત આદિવાસી સમાજ છે એમને અને જે પ્રદેશવાસીઓ છે જેઓ આદિવાસી સમાજને પ્રેમ કરે છે સૌને જોહાર, જય આદિવાસી. હવે આપણે પ્રશ્ન કર્યો છે કે અમારો કાર્યક્રમ જે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ છે એ આખી દુનિયામાં ઉજવાય છે અને અમારા પ્રદેશમાં પણ અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્ટેટ લેવલનો કાર્યક્રમ છે. તો આની અંદર સૌપ્રથમ તો રેલી થશે અને આપ સૌ આપણા જે વાલા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો છે તમામ વાલી કોકની ધોળિયા કાથોડી આવા જે 6 પ્રકારની જાતિઓ છે એ અમારા તમામ સમસ્ત આદિવાસીઓ તેમજ અન્ય રાજ્યોથી આવેલા અમારા તમામ આદિવાસી ભાઈ બહેનો આપ સૌને અપીલ છે કે આપ જે રેલી છે એમાં જોડાઓ અને તમારા સાંસ્કૃતિક જે વાદ્યો છે, વેશભૂષા છે એની સાથે આપ આવો અને એની શોભા વધારો. ત્યારબાદ રેલી થયા પછી એ આપણા ખાનવેલ ચોડા ગ્રાઉન્ડ પર જે સ્ટેજ છે અહીં સ્ટેજ કાર્યક્રમમાં જે આપણા પારંપરિક નૃત્યો છે અને જે આપણા અગ્રણીઓ છે એવો વિશ્વ અને આપણા પ્રદેશ લેવલના જે માહિતીઓ છે, ઇતિહાસ છે અને આપણી જે પરંપરાઓ છે, આપણા જે પ્રદેશની કેટલીક સમસ્યાઓ છે, આત્મહત્યા છે, શિક્ષણ છે, બેરોજગારી છે કે એવા વગેરે વગેરે જેવા મુદ્દાઓ છે એ બાબત પર ચર્ચા વિમર્શ કરીએ. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે આપણો દિવસ છે એટલે ઘરની બહાર નીકળો અને જે પારંપરિક વેશભૂષામાં નીકળો. તમારી પાસે વાદ્યો હોય તો એ વાદ્યો લઈને આવો, તમારી પાસે બળદગડો હોય તો એ પણ લઈને આવો અને તમામ ફેમિલી આપણે કહીએ ને કે ડવર ડોસલી અને કાકા કાકી, આઈ બાય વડીલ બધા જ નીકળો ફેમિલી સાથે અને આપણો દિવસ છે એટલે ખૂબ આનંદપૂર્વક આવો અને આ પ્રદેશને આપણે શોભા વધારીએ અને આ દિવસને ખૂબ સારી રીતે ઉજવીએ. મારા સામે વિકીભાઈ પટેલ બી ઉભેલા છે, આપણી કમિટી મેમ્બર છે. તમે કેવી રીતે તમારા સમાજને બોલાવવા માંગો છો? મને મોકો મળ્યો મેં દોડિયામાં બોલું કે હમણાં દોડિયા જુલેબિયા સેલવાસમાં બધે દાદાનગરમાં બધે એક હારી મીરીને ખાને લાવો નાય ને મોટા મોટી સંખ્યા આપણે આઈ બા વડીલ બધે લઈને આવજા ને રેલી મોટી પ્રોગ્રામમાં સક્સેસ દેવાડજા. એ ઓલા જય આદિવાસી, જય જોહાર.